नमस्कार दर्शक बंधु मु प्रदीप आपण मानकु स्वागत करुच्ची आजिर आउ एक नुआ भिडियो रे। दर्शक बंधु आसंता काली पीएम किसान योजनार सहायता राशि चाषी भाई भौणी मानक एकाउंट को आसीबा पई जाउची। तेणु पीएम किसान लो 23तम इंस्टॉलमेंट रो टंका आसंता काली कोउ हिताधिकारी मानकु मिलिबो, कोउ माने पीएम किसान योजनार सहायता राशि काली तांको एकाउंट रे पाइबे, ताहारी उपरे आपण मानकर बहुत सारा कमेंट रहउची। कारण देखंतु पीएम किसान पोर्टाल रे वर्तमान फार्मर रजिस्ट्रेशन एवं आपण मानकर जो नुआ नियम अनुसार सीएम किसान योजना रु पीएम किसान रो कन्वर्ट होबा को नहीं आपण मानकर बहुत सारा कमेंट थिला जे आमे एग्री स्टॉक फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन करिनाउ बा आम पाखरे एग्री स्टॉक रो फार्मर आईडी नाही, ताहले आमको एथरो पीएम किसान योजना रो सहायता राशि मिलिबो कि नाही। ता सहित जो माने पूर्वरु सीएम किसान योजना रो टंका पाइचंती किंतु वर्तमान सुधा पीएम किसान योजना रे कौनसी भी किस्तीर टंका पाउनाहांती, ताहले सेमानकु एथर सीएम किसान लु पीएम किसान को कन्वर्ट करा जिवो कि नाही, यारी उपरे जो डाउट टी थिला आसंतु आजिर एई भिडियो रे से विषय रे संपूर्ण डिटेल्स देबी, जोउटा कि आपण माने कन्फर्म हे जिवे आसंता काली आपण मानको अकाउंट को टंका आसीबो कि नाही। तेणु भिडियोटी आपण मानको पई इन्फॉर्मेटिव रहिबो। ता पूर्वरु जदि चैनल को प्रथम थर विजिट करचंती वीडियो को लाइक करिवे, चैनल को सब्सक्राइब करबा सहित पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करी ऑल ले सेट करदेबे। फेसबुक इंस्टाग्राम रे जदि आपण माने भिडियोटी देखुचंती तो निहाती आपण माने हमकु फॉलो करदेबे, जहा द्वारा कि आगो को बहुत किछि इंपोर्टेंट अपडेट आपण माने एही पेज माध्यम रे पाई परिबे। तो देखंतु आसंता काली जाकि केंद्र सरकार तरफरु पीएम किसान योजनार 23तम इंस्टॉलमेंट टंका मान्यवर प्रधानमंत्री द्वारा प्रदान करा जिवो। तेणु एथर पीएम किसान योजना रे 12 लाख जो नुआ हिताधिकारी सामिल होइचंती सेमानक मध्यरु ओडिसारु मध्य बहुत किछि नुआ फैमिली नुआ मेंबर को जाकि पीएम किसान ले सामिल करा जायछि। तो जो नुआ मेंबर माने सामिल होइचंती सेमानक मध्यरु कोउ मानकु सामिल करा जायछि, कारण देखंतु पूर्वरु आपण मानकु कोआ जायतिला जे आपण माने जदि सीएम किसान योजनार सहायता राशि पाउचंती ताहले आपण मानकु पीएम किसान को कन्वर्ट करा जिवो। तो एहारी विषय रे मु बहुत थोर आपण मानकु अपडेट देइछि। तेणु जो कमेंट टी आपण मानकर थिला जे आपण माने सीएम किसान योजना रे दुईटी इंस्टॉलमेंट टंका पाइचंती आपण मानकु 23तम इंस्टॉलमेंट टंका मिलिबो कि नाही। देखंतु जो माने पूर्वरु सीएम किसान योजना रे टंका पाइचंती किंतु पीएम किसान ले अप्लाई करनांती, देखंतु जदि आपण माने पीएम किसान ले अप्लाई करि नाहंती ताहले आपण मानकु एथरो सीएम किसान लु पीएम किसान को कन्वर्ट करा जिवो नाही, आपण माने टंका पाइबे नाही। या सहित आपण मानकु देखंतु तो देखंतु एई जो अपडेट टी रहिछि जोटा उपरे मु आपण मानकु वीडियो माध्यम रे कहितली जे जो माने सेल्फ रजिस्ट्रेशन वर्तमान करिचंती सेमानकर रिजेक्ट कर दिया जायछि डिस्ट्रिक्ट रु, एवं एठी आपण मानकर कुहा जाउछि जे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्तमान तो देखंतु मु आपण मानकु पूर्वरु मध्य कहितली तो जो फार्मर मानकर सेल्फ रजिस्ट्रेशन हेइतिला बा जो माने सेल्फ रजिस्ट्रेशन करथिले सेमानकर डिस्ट्रिक्ट तरफ रु बहु जन को रिजेक्ट कर दिया जायछि। रिजेक्ट कला परे तांकर एमिति गुटे अपडेट आसुछि देखंतु जे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज क्लोज दी सेल्फ रजिस्ट्रेशन विंडो, प्लीज अप्लाई थ्रू सीएम किसान यूनिफाइड पोर्टल। अर्थात वर्तमान आपण मानकु कुहा जाउछि जे जो मानकर रिजेक्ट हेइछि सेमाने सीएम किसान पोर्टल ले पुणी थरे अप्लाई करिवे। अप्लाई कला परे सेटु आपण मानकर सीएम किसान भी मिलिबो एवं पीएम किसान लो आपण मानकर टंका मिलिबो। किंतु आपण माने जोटा कि कमेंट करचंती जे आमे सीएम किसान पाउचु पीएम किसान ऑटोमेटिक कन्वर्ट होबो कि नाही, देखंतु से विषय रे वर्तमान सुधा कोनोसी अपडेट नाही। तेणु एथरो मध्य आपण माने जदि पूर्वरु सीएम किसान योजनार टंका पाउथिले ताहले ऑटोमेटिक आपण मानकु पीएम किसान लो टंका मिलिबो नाही। पोर्टल अपडेट हला परे बा नुआ अपडेट हला परे आपण मानकर जदि सेमिति करा जाय ताहले जो माने योग्य अछंती सेमानकु ट्रांसफर करा जिवो बा कोन हबो सेटा सीएम किसान पोर्टल खुलला परे मु आपण मानकु अपडेट देबी। किंतु आसंता काली जो टंका मिलिबो सेथिरे आपण माने जदि पीएम किसान ले अप्लाई करनांती ताहले आपण माने पाइबे नाही। तो काली को मानकु मिलिबो बा को नुआ हिताधिकारी को काली टंका मिलिबो जो मानकर देखंतु फार्मर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हला परे सीएम किसान पोर्टल ले वर्तमान तांकर एमिति स्टेटस शो करूची जे योर एप्लिकेशन रिसीव सक्सेसफुली आपण मानकर ई केवाईसी कंप्लीट करिया पई कुआ जायछि। तेणु जो फार्मर सेल्फ रजिस्ट्रेशन स्टेटस चेक कला परे एही ऑप्शन टी शो करूची सेही नुआ फार्मर मानकु आसंता काली टंका मिलिबो। किंतु पुराना फार्मर जो माने पीएम किसान अप्लाई करनांती सेमानकु आसंता काली टंका मिलिबो नाही। एई जो मेन कन्फ्यूजन टी आपण मानकर थिला सीएम किसान को नै एई वीडियो रे मु आपण मानकु डिटेल्स कहि देली।
ଆଉ ରହିଲା ପୁରୁଣା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ କଥା। ପୁରୁଣା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି ଯେ ଆମେ ଫାର୍ମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିନାହୁଁ, ଆମକୁ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ମିଳିବ କି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପୁରା ରାଜ୍ୟରେ ବା ଆମେ ଯଦି ଆମ ରାଜ୍ୟର ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ ଦେଖିବା କେତେ ଜଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ପିଏମ୍ କିଷାନର ବେନିଫିସିଆରି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କେତେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯୋଉଟାକି ଏଗ୍ରିଷ୍ଟକ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଇଛି ତାର ଡାଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ କନଫର୍ମ ହେଇଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଖାପାଖି 45 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର 19 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଗ୍ରିଷ୍ଟକ୍ ଫାର୍ମର ଆଇଡି ହୋଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ 43 ପିଏମ୍ କିଷାନରୁ କଟାଯିବ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବହୁତ ଜାଗାରେ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଛି, ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ଫାର୍ମର ଆଇଡି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯାହାକି ଟଙ୍କା ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ କୋଉମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ନାହିଁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆପଣମାନେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଫ୍ଟିଓ ପ୍ରୋସେସ୍ ଯୋଉ ନୋ ଅଛି ଏବଂ ଏଫ୍ଟିଓ ପ୍ରୋସେସ୍ ନୋ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି ରିଜିନ୍ ଫର୍ ଫେଲ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍, ଯଦି ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର କୌଣସି କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦିଆଯାଇଛି ତାହେଲେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁରୁଣା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପୁରୁଣା ହିତାଧିକାରୀ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନିଜର ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଫ୍ଟିଓ ପ୍ରୋସେସ୍ ଏବଂ ଯଦି ନୋ ଅଛି ଏବଂ ଆର୍ଏଫ୍ଟି ସାଇନ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେଟ୍ ବୋଲି ଲେଖୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 100% ଟଙ୍କା ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତାକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦିଆଯାଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫେଲ୍ ବୋଲି ଦେଖାଯାଇଛି ତାହେଲେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆପଣମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହାରି ଉପରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଡାଉଟ୍ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ସବୁ କିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫାର୍ମର ଆଇଡି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସିଏମ୍ କିଷାନର ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ପିଏମ୍ କିଷାନକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କନଭର୍ଟ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଆଉ ରହିଲା ପେମେଣ୍ଟ ମୁଡ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଧାର ବେସିସ୍ରେ ହେବ ଏବଂ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁ ପେମେଣ୍ଟଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ଡିବିଟି ଆକ୍ଟିଭ୍ ଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ। ତ ଯଦି ଡିବିଟି ରିଲେଟେଡ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ବି ସମୟ ନାହିଁ, କାରଣ ଅଲରେଡି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଆସିବାର 15 ଦିନରୁ 20 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବାରମ୍ବାର ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଛି ଯେ ବ୍ୟାଙ୍କ ରିଲେଟେଡ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଆପଣମାନେ ମିନିମମ୍ 7 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଡିବିଟି ଇସ୍ୟୁ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଉ କୌଣସି ବି ସମୟ ନାହିଁ ବା ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ କାଲି ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହା ଥିଲା ପିଏମ୍ କିଷାନର ଆସନ୍ତାକାଲି କୋଉମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ସେ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଅପଡେଟ୍। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଥିବ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ସବୁ କମେଣ୍ଟ ଥିଲା ଡାଉଟ୍ ଥିଲା ତା ଉପରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି, ଯଦି ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇ ପାରିବେ ଏବଂ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚ୍ୟାନେଲର ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ସେଠି ଆପଣମାନେ ଜଏନ୍ ହେଇ ମୋ ସହିତ ଡାଇରେକ୍ଟ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।